Good day everyone, my name is Divya Nair, daughter of Singarvelo, matrix number BP25110125. So here I will show you on how to register and create a Mendeley account. First of all, click on this Mendeley link, so it will redirect you to this page. And as you can see here, it shows create a free account. So you click on this account. So you will receive this welcome page where you have to enter your email, your private email or your university email. Either way can. So after you have filled in your email account, you click on this option called continue. So you will receive this register page where you have to fill in the details, which is your given name, your family name, and also the password. And after you have filled in all the details given, you scroll down on this register, and here we go, you have a Elsevier account already. So you will receive this welcome to Mendeley page. On the right hand side of the top here, you can see your name have logged in. So now you have already created a Mendeley account. The second thing is we are going to install the Mendeley desktop here. Click on this website. It will redirect you to this page where you will get options like this. So you have to click on what is recommended for your system, like what is recommended for your laptop. So for me is Mendeley desktop 1.19.8 for Windows. So I click on this, and here you can see it's downloading. After you click on the file that has installed, so you will receive this welcome to Mendeley desktop setup wizard. So you click next, and it will show the license agreement where you have to read all the policy and the informations given here, and you have to accept, and you have to click on this option called I agree. And here will be given install location that you have to choose. So what is given here, and you click on the next, and you just install. So after it has complete installing, you will receive this completing the Mendeley desktop setup wizard. So you have to click finish. After you have clicked on the finish option, you will receive this. Here you can see Mendeley desktop where you can add in all your documents. Like here you can click if you want to add any documents. Here you can add on the documents, then you can look for create folders, recently added, and everything you can do here. So for the next one is install the Mendeley Reference Manager. So click on this Reference Manager,
account, so it will redirect you to the page. So now you will receive this kind of web page. So you have an option here called download now, so you click on this and you will receive Mendeley Reference Manager for desktop. And here you have the option called download now for Windows, so you click on this. So here, after clicking download now for Windows, here it's already installed. So you can click on this. So you will receive this choose installation option. So anyone who uses this computer or only for me, Divya, so you have already put this option and you click on the next. So here again, just now, they asking for install location. So after you have put in the destination of folders and stuff, you can click on this install. So you have to wait until the installing, and here after it install completing Mendeley Reference Manager setup, you will receive this and you have to click on this finish option. So here it will redirect you to the Mendeley Reference Manager, as you can see on the top right left hand side of mine. So you will receive this, which is the Mendeley Reference Manager, where you have this option here to add any references. You can import file, import folders, or import your library and everything. So these are the files that has already been added in. You can even do create collection, or you can even create group here. Salam sejahtera, nama saya Merifika binti Andarias, nomor matriks BP 25110093. Jadi saya merupakan ahli yang kedua yang akan membentangkan bagaimana cara untuk membentuk folder dan memasukkan artikel atau dokumen dalam Mendeley dengan melalui 3 cara. Yang pertama melalui menu file, yang kedua drag and drop, dan yang ketiga secara manual. Jadi yang pertama kita haruslah sudah ada Mendeley. Jadi cara untuk membentuk file yang baru, kita just klik create folder dan kita type nama folder yang kita ingin letak, dan kita sudah mencipta satu folder yang baru. Jadi sekarang saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk memasukkan artikel ataupun dokumen dalam Mendeley dengan menggunakan 3 cara yang telah saya sebutkan sebentar tadi. Jadi cara yang pertama melalui menu file. Jadi kita just tekan klik seperti ini dan add file, dan dia akan jadi seperti ini. Kita carilah mana-mana dokumen yang ingin kita masukkan. Macam contohnya seperti saya sudah sediakan satu folder untuk artikel yang saya ingin masukkan ke dalam Mendeley. Jadi cara yang pertama, just klik mana-mana artikel yang ingin dimasukkan ke dalam Mendeley dan just klik open, dan dia akan otomatis masuk ke dalam Mendeley. Jadi untuk cara yang kedua secara drag and drop, kita kecilkan sedikit aplikasi Mendeley ini dan kita masuk ke dalam file yang kita sudah letak artikel tadi. Jadi just kita drag and drop, jadi dia akan sudah otomatis masuk ke dalam Mendeley kita. Kalau mau drag dan drop dengan banyak pun artikel tersebut boleh, kita just tarik seperti ini, pilih dan drag and drop, sudah dapat seperti itu. Jadi setelah itu
Dan saya akan tunjukkan lagi satu cara, yaitu secara manual. Dan kita perlu masuk ke dalam Google dan kita cari artikel ataupun dokumen punya tajuk di Google. Kita just type dan kita pilih mana satu tajuk artikel yang berkaitan dengan kajian kita ataupun proposal kita. Dan seperti ini saya contohkan, just klik setelah kita masuk ke dalam artikel tersebut, kita nampak di sini simbol Mendeley ataupun logo Mendeley. Kita just klik, kita tunggu sekejap dan kita tunggu untuk beberapa menit. Setelah itu dia akan keluar seperti ini dan kita just tanda mana tajuk artikel yang kita ingin masukkan ke dalam Mendeley. Seperti ini ada tanda tik dan kita just tekan add. Dan kalau sudah dia jadi warna kelabu seperti ini, maksudnya dia sudah masuk ke dalam Mendeley kita. Kita cari di sini, kita belum nampak di sini kan, kita refresh Mendeley kita. Dan kita nampak di sini ada, kita sudah tambah satu folder baru. Di sini kita ada tarik hari ini seperti itu. Dan cara kita untuk masukkan ke dalam folder kita yang di sini, kita just tarik, drag, and drop dekat sini. Dan dia sudah berpindah di sini di dalam folder yang kita cetak sebentar tadi. Jadi itu saja dari saya, dan saya akan serahkan kepada Al yang seterusnya untuk menerangkan cara-cara untuk gunakan Mendeley ini. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Maisarah binti Aziz, berkat matriks BP 25110036. Hari ini saya akan menerangkan langkah untuk memuat turun web importer dan cara mengaplikasikannya. Sebelum memuat turun web importer ini, pastikan anda telah mengikuti langkah sebelumnya, iaitu memuat turun Mendeley Desktop di dalam desktop anda. Sebelum itu, terdapat dua langkah untuk memuat turun web importer ini. Saya akan menunjukkan kedua-dua langkah tersebut. Cara yang pertama ialah melalui Google Chrome. Pergi ke Google Chrome dalam desktop anda, kemudian type saja web importer Mendeley. Kemudian tekan Mendeley web importer yang ini. Kemudian anda akan dibawa ke bahagian ini dan tekan Get Web Importer for Chrome. Sekarang tekan tambah pada Chrome dan tekan Add Extension. Langkah seterusnya adalah tekan ikon seperti puzzle ni di bahagian atas, kemudian kita pinkan dia Mendeley Web Importer ni, tekan saja pin, dan ini akan memudahkan kita untuk mengakses Mendeley Web Importer ini. Okey. Seterusnya saya akan menunjukkan langkah yang kedua, iaitu melalui Mendeley Desktop. Pergi sahaja Mendeley Desktop anda. Kemudian pergi ke bahagian Tools di
bahagian atas sebelah kiri, tekan install web importer. Dan itu sahaja langkah-langkah untuk memuat turun web importer ini. Seterusnya saya akan menunjukkan bagaimana langkah untuk mengaplikasikan Mendeley web importer. Pertama sekali pergi ke Google Chrome anda. Kemudian type sahaja jurnal artikel yang anda inginkan, misalnya The Relationships Between Social Media Addiction ini. Kemudian kita akan memilih yang ini. Bila seperti ini, tekan saja ikon Mendeley di atas. Kemudian tekan saja Add to Mendeley. Apabila seperti ini, tekan saja Add to Mendeley. Cara ingin melihat apakah ini sudah ditambah ke Mendeley kita adalah pergi saja ke Mendeley reference anda. Kemudian jurnal artikel tadi telah pun ditambah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Syahrul Nizam Hakimi, BP25110055, dan saya akan menerangkan tentang tugasan keempat, iaitu saya makan artikel, bagaimana kita cara betulkan tajuk artikel tu, betulkan nama penulis, betulkan nama jurnal, tahun terbit, volume, issue and pages. Dan akhir sekali saya akan menerangkan caralah menulis nama penulis Malaysia. So kita boleh terus ke Mendeley for the journal. Okey, di sini kita boleh lihatlah. Sini adalah antara jurnal-jurnal yang kami telah cari. So, pertama kita akan cobalah cek salah satu artikel atau jurnal. Nah, sini ada masalah dekat dia punya artikel. Namanya, tajuknya. So, di sini inilah tajuk artikel tersebut, iaitu Relationship Between Loneliness and Internet Addiction Among Adults. So senang je, kita copy, paste, and then ini kalau begini salah. Ini bukan cara penulis dia punya tajuk sebenar. So hanya huruf yang pertama saja yang besar. So kita kecilkannya. Between loneliness and internet, okay, addiction amongst adults. So ini adalah cara penulisan yang betul. So next kita boleh tengok terus ke dia punya author lah, dia punya penulis. Sini ada Sanya Rana, and dekat sini tiada nama penulis. So kita boleh masukkan lah, copy, cuma ni kedua
ini bukan cara penulisan yang benar bagi nama author lah. So caranya kita tutup padam ni. Ada contoh di atas tu, last name, first name. So Rana, so this one tidak ada komanya. Enter. Okay, this one in the Pratik. Okay, this is how the author lah. Okay, next kita pergi ke dia punya journal. Journal sini, okay, International Journal of International Approach in Psychology, IJIAP. Kita cara copy. Di sini tiada kan jurnalnya, so kita copy and paste. And okay. Di sini this one, okay. Inilah caranya kita carilah di mana jurnal tu. Okay, next is volume. Teruslah volume, issue, year and pertama tahun lah. Tahun di sini 2024 kan. Year salah, so kita tukar terus. Year 2024. Dia punya volume dia 2. Di sini pun salah, kita tukar terus. Issue 5, ini pun salah. Okay. Nah, pages pun kita perlu cek juga. Cek balik. Bawah 1193. Okay. Scroll down, cari bawah. Wah, tolong. 1130. 1093 to 1130. So this is how kita baiki the tajuk, the journal, year, volume, issue and pages lah. So next kita akan coba untuk menulis atau penulis Malaysia lah. Okay, ini antara penulis Malaysia sini. Kita boleh tengok authornya Siti Mazmi Niza Ahmad Zawawi. So kita tulis ni Ahmad Zawawi as the last name lah. Di penulis Malaysia kita tak perlu tulis bin atau binti lah lagi. Zawawi Siti Mazmi. Next Izmi Aina. Nazmi Aina. Ini Niza. Sorry. Next is Dusang Bolong. Lebih kurang juga. Bukan tulis dulu last name and then first name. Next, tengok Nur Azura Azharuddin. Tulis tambah lagi Azharuddin. Nur Azura. And the last one is Eli. Kita tulis Kupusami as of the last name. Then Elil Larasi. Okay, that is how kita buatlah nama penulis Malaysia. Okay, alang-alang kita di sini, kita tengok balik di sini dia punya journal. Tengok okay. Ya okay. Year volume, kita tengok. Year volume year 2035. Search 13.5 volume 1.3 tu 148. Sini volume dia bukan 2025 ya, salah ya di sini. Okay, 17 issue 5 pages. Okay, so this is how cara kita untuk betulkan tajuk artikel, cara betulkan nama penulis, nama jurnal, tahun terbit, volume, issue and pages lah. Dan yang last tadi ialah penulis, nama Malaysia. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum and hello. My name is Arifah Mardati binti Slamet, number metric BP25110-264, and in this part of video I will show how to cite a reference, verify sentence, insert citation, word citation, and insert bibliograph. So firstly, you must open your Mendeley desktop and choose one article. For example, here
I choose the article, and then what you should do is you must copy any sentence in this article like this. Just copy and then open your Microsoft Word and paste the article in the Microsoft Word. After that, you copy the sentence again, and after that you copy, we will paraphrase the sentence using Quillboard. Open your Quillboard and just paste your sentence here and click the button paraphrase and just copy it, and then open your Word again and paste the sentence. Okay. And then we need to insert the citation, so just click the button reference here and you see the insert citation button and click it. After that, you must click the button go to Mendeley. After you open the Mendeley desktop, you will see this button slide and click it. After that, you can see the citation is already there after the sentence. Okay, next, how to merge your citation if you put more than one citation in your article. Okay, first open your Mendeley desktop again and choose another article. For example, here, choose any sentence you want, copy it. After copy the sentence, paste the sentence in your Microsoft Word, and then just do the same thing like before. You copy the sentence. After that, you cut it, open your Quillboard and paraphrase it. Click the button paraphrase. After that, you can copy your new full text. Open your Microsoft Word again and paste the new sentence and just do the same thing. Click the reference, click the insert citation, click the button go to Mendeley, and then click this button side, and then the citation already appear in your article. And then how can we merge it? Firstly, you must copy the first citation before, and after that you cut it, and then you paste the first citation after your second citation. To merge both of the citation, you must copy both citation and choose the button and click the button merge citation. So as you can see, both of your citation are already merged. And then after that, we go to the next step, which is reference. To insert your reference, you just first write down the reference and you go here, you go to the reference side and click the button insert bibliography. So here you can see both of your reference already appear in this article. And so I think that's all. Thank you for watching.